print and electronic media bele ke hambai bulano no joto no khabai khubai asa bele no press meet tebini chini press meet ke চুক্তিনি এগ্রিমেন্ট নি উলো যে চিনি নীতিগতভাবে যে করণীয় খাইটাই আপনি কিছুটা অংশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কাইসা সাকলাইমু আবদি চিনি প্রেসনি হাকে जों दाबो अकंनो आं साख्लायमानि सिगां पिलाना नमथानि चिनरो सिनिमुं दैदियोन सिनिमुंखाय आंनि याक्सि खासिं दङ चिनि Vice President Mr. Jacob Rangel ani yagra phajing to meeting Secretary General Mr. Upen William kai boni ulo tongo sini Finance Secretary Sunajong Deborma kai boni yaksio tongo sini Deputy Army Chief Mr. Sidung Subendu hijago ke जों आंरो जतनि मिनरो जतनि दैजा हाय हामबाय के दाबो जों मूल बिसय थानाय आबोनि साख्लायमुंगो दाबो जे सेक्रेटारि जेनेरेल जोंनि मोजां उपेन्द्र रियां नरमनि गोसोखांबो सानो जतनो ना हामबाय सब नोटिस सब फाइमानि मीडिया फ्रेंड्स रनो ini ciri press conference ni main bisoy hinge post agreement cini klaitai dol ni future tamo nai pi kok thaisa thain tabo chukti ni sutre jo motha NLFT no dini hoite disband bilukti kusona kla marong bising tui bukurono sana mucho motha NLFT ni bomo dini hoite ko donation jada tax tari thongjomo tamni ke chu September 4 तारीख ni agreement ni Mawatay kalaymaya chungko silay ibrasa lokurum bagay chung agreement ibising tiya chaggo silay mo tripartite agreement to abono bastobayan phaising se chung abono nangsine jini silay pathami joba chung officially dini hoite mothagiri dini 4 तारिख no chung thak ekhon officially chung bisile ঘোষণারিয়া তিনি আপনারা কিন্তু ও মানইনো নতুন বকর বুঝকাম সাকাইনো নতুন মঠা NLFT বিনি আম টুইং আর দিয়ে যতন তিনি হইতে বিরক্ত কেবল যদি মঠা NLFT বুমো রাম বুঝা খামু তোকে আবো ইলিগেল নাই অবৈধ নাই এবং ইন্ডিয়া নেই as per the rule of the country, admissible acceptable umla. Raidan muter jemo abanom sina. Tabu norom discount chun ko press copy chun draft hai timoto ob kisan torik nari sina. English by switcher in furtherance of the tripartite agreement signed between the Government of India, the State Government of Tripura and NLFT on September 4, 2024 in New Delhi. The Central Executive Committee of the NLFT hereby disbands the National Liberation Front of Tripura, including constitution of the party from today, the 30th September 2024. Henceforth, no individual or group shall be allowed use the nomenclature NLFT for armed struggle. Given this, the collection of taxes, donations from the general public, as was done earlier,
in the name of NLT shall be treated as illegal and punishable as per the law of the country. We appeal to the general public to kindly cooperate in this regard for a prosperous Tripura. Any questions? Normal tabuk sini na hingga tam ni sini dak sini, apa jadi NLFT sebagai normal tam ni tabuk sini dah sih, pun organisasi kita tak ada yang Obo hingga kaisa legal namus. legal process. Ben to NLFT sakal. Je ben kaisa mo abo to ros haina na mana. Tabida kurungi ya ke cunti sa obo ni maino, cino tabida kurungi mas hamai. Eখনো সশস্ত্র আগে তো আর্ম স্ট্রাগল থাকে সিলাই পাত হবে ও সশস্ত্র বানাই করে সিলাই পাত হবে ডেমোক্রেসি বিশুদ্ধি জেমনি ও লামতু চুমাই তাবো ওমন দিসবেন খাইতে মানে ও করি খাতুইয়া যিনি দার্জিলিং তো জিএনএলএফ গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট তো সিকামনি আরো তো মিজোরাম এমএনএফ তো ও সিস্টেমও নংসিনে ফিয়া চুম Saklai muni mote silai pathang tui tai khai dia. Norok apa tu NLFT sih, norok itu according to LTF berpotong na. Borok kebong borok tu alada na Boro abo to boro bu saklai nai. Sini hisab mote boro bu saklai ni chung hai kan. Abo to te kaisang nu khuni kong kha. Boro bu saklai disband khai nai. Definitely khai. So that's all. अच्छा, हम लोग आज जो प्रेस